अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने मसरूफ़ रखा यहाँ तक कि तुमने अपनी कब्रों के चेहरे को देख लिया, यानी कि अपनी कब्रों तक पहुँच गए। अब दुनिया की मसरूफियात आजकल क्या है? पैसा कमाना। ज़्यादातर पैसे कमाने में टाइम लगता है। हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसे देख लो वो पैसे के पीछे भाग रहा है। जिसके पास नहीं है वो दुआ करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, और जिसके पास मौजूद है वो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला का कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास पैसे आने लग गए हैं। लोग ये समझते हैं कि पैसा कोई नेमत है, और ये नेमत जब हमें मिल जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे। हालांकि पैसा नेमत नहीं है, पैसा आजमाइश है। पैसा सिर्फ एक ही सूरत में नेमत बन सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। थोड़ा सा वीडियो गुजरने दें, फिर बताता हूँ मैं आपको कैसे नेमत होता है पैसा। वरना पैसा सिर्फ और सिर्फ आजमाइश है। अगर पैसा नेमत होता तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस नेमत को अपने से दूर न रखते। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर ज़रा गौर कर लीजिएगा। जिनके पास ख़जानों की कुंजियाँ थी ज़मीन और आसमान के, और जिनके एक हुक्म से पहाड़ सोने के हो सकते थे, उनके घर में अगर कोई चीज़ मौजूद भी होती थी, यानी कि एक हदीस शरीफ है कि नमाज पढ़ते हुए आपको ख्याल आया कि घर में कोई सोने की एक गुठली पड़ी हुई है, और आपने जल्दी से नमाज जब ख़त्म हुई तो वो जाके सदका कर दी। इससे जाहिर हुआ कि वो माल कोई नेमत नहीं है, सिर्फ आजमाइश होती है इंसान की। अच्छा, अब ये कैसे आजमाइश होती है? ज़रा इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि जब आपके पास माल ज़्यादा आने लग जाता है, तो जब माल ज़्यादा आने लगता है तो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने उस माल में से अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की, यतीमों मस्कीनों की, गरीबों की, मोहताजों की, दीन का काम करने वालों की, इन सब की मदद करनी होती है। उन सब के हिस्से होते हैं। फिर उसके बाद खुदा की राह में जो हिस्से होते हैं, ज़कात देना, फिर कुर्बानी करना, हज करना, फिर उसके अलावा जो हकूकुल इबाद में भी आते हैं, जिनमें से मुख्तसर मैंने आपको बता दी हैं कि हिस्से निकलते हैं लोगों के। इंसान ये शुक्र अदा करता है कि शुक्र है कि ये पैसा मेरे पास आ रहा है, इसका मालिक मैं हूँ, और ये मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा। इसीलिए वो इस चीज़ से शुक्र अदा कर रहा होता है। वो इस चीज़ का शुक्र अदा नहीं कर रहा होता कि जी ये मेरे पास माल आया। उसको पता हो कि ये आजमाइश है, तो आजमाइश के ऊपर कौन बेवकूफ़ शुक्र अदा करता है? सब पनाह मांगते हैं आजमाइश से कि हमें आजमाइश में ना डाला जाए। अब इंसान की फितरत से तो हर कोई वाकिफ़ है कि अगर आप एक माल कमा रहे हो और आप उसके ऊपर जो उनसे आपको जब हिस्से देने पड़ जाएंगे, आपके तो दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। अब माल किस तरह नेमत होता है? माल इस तरह नेमत होता है जब आप इन सब चीज़ों को पूरा करने के काबिल होते हो। तो अगर आप इसके काबिल नहीं हो, आपके अंदर हौसला नहीं है, तो मुश्किल है आपके लिए। ये तो चैलेंज बन गया। यानी कि अगर आपके भाई के साथ नहीं बनती या आपकी बहन के साथ नहीं बनती, तो आप उनको इसका हिस्सा नहीं दोगे। आप तो ये कहोगे कि ये तो मेरा माल है, मैं इसको क्यों दूं। अब जहां पर आपने ये कह दिया ये मेरा माल है, वहां पे कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम है राजिक, रिस्क देने वाला, वो अता करता है। ठीक है। जब उसने कहा कि ये माल, और एक आयत में है कि ज़मीनों आसमान के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा है। अब एक तरफ खुदा क्लेम करता है कि ये हमारा है, बंदे ने जब ये कह दिया कि ये मेरा माल है, मैं क्यों दूं, तो इसका मतलब है वो खुदा के आमने सामने हो गए, वो खुदा और वो बंदा। अब बंदा क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, और खुदा क्लेम कर रहा है ये मेरा है। अब आप सच तो आप जानते हो कि ये किसका है? ऑफ कोर्स खुदा का है। तो इसका मतलब वो इंसान का वो क्लेम झूठा हो गया। इसका मतलब उसने झूठ बोल दिया। अब उसने बहुत से गुनाह कर दिए सिर्फ एक बात कहने से
کہ یہ میرا مال ہے، میں اس کی مدد کیوں کروں، یہ میرا مال ہے. اس کے ایک جملہ کہنے سے اس نے بہت سے گناہ کر دیے. نمبر 1، وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے آیا کہ یہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے. نمبر 2، اس نے جھوٹ بولا. اس نے جھوٹ بولا کہ یہ میرا ہے، حالانکہ یہ اس کا نہیں ہے. نمبر 3، جو اس کے اوپر حکم آ گیا ہوا تھا کہ اس نے مدد کرنی ہے، اب وہ اس نے کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ خدا کی نافرمانی کی کہ میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 4، اس نے اپنے بہن بھائی کا دل توڑ دیا. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک یہ میرا ہے کہنے میں کتنے نقصانات اس کو جھیلنے پڑ رہے ہیں. تو مال آزمائش ہوتا ہے. اب جو کہا گیا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی نے مصروف رکھا، یعنی کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں مال کمانے میں اتنے بھلکڑ ہو گئے کہ تم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا میں تو تم نے چند عرصے کے لیے رہنا ہے. تم نے یہاں پر چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئے تھے، ان کو سیکھنے کے لیے آئے تھے، اس حق کو جاننے کے لیے آئے تھے، راستہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، واپس آنے کے لیے آئے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو جنت کی مخلوق ہے، وہ تو زمین کی مخلوق ہے ہی نہیں. تو اگر ہم اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم نے راستہ پہچان کے واپس اپنے گھر جانا ہے. اور تم وہ سب بھول گئے، اتنا تم مصروف ہو گئے. اور یہاں تک کہ جب پھر تم اپنے قبر تک پہنچ گئے ہو صرف میرا میرا کرتے کرتے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، حالانکہ تیرا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو مال ایک آزمائش ہے، ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس کو جو ان سے 70% ہے وہ لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ آزمائش کیوں نہیں مل رہی، اور جو باقی کے 30% ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نواز دیا. وہ یعنی کہ وہ آزمائش کے اوپر شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. دماغ بیسیکلی اس لیے سن ہو جاتا ہے کیونکہ آپ تو قرآن سے دور ہو، آپ تو قرآن پڑھتے نہیں ہو. قرآن اگر آپ دل سے پڑھو گے، خدا کی مدد لے کے دل سے پڑھو گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو، جو چیزیں مانگ رہے ہو، اس لیے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہاری کتنی ایسی برائیوں کو بخش دیتے ہیں کہ جو تم کر بیٹھتے ہو نادانی میں. ہم ہر چیز کے اوپر تمہاری گرفت نہیں کرتے. اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ہم وہ امتحانات کو ہم نعمتیں سمجھ کے ہم اس کو مانگتے رہتے ہیں، شکر ادا کرتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر غور کیجیے گا، اور اپنے مال کو، اگر آپ مالدار ہیں تو اس کو نعمت بنانے کی کوشش کریں کہ سب کے حق ادا کرتے جائیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو صبر کریں، کیونکہ مال ایک آزمائش ہے. یہ جب آتی ہے تو رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.